معقد حوحات كل عل كم دمح خالق حديث زينا ونسمع له قريت هذا فترة وسانا بمحدار ترامب قبل الحزب ويانا حرنا تجري زي زينا زي حديث سبر زينا تبعي له حسب يخيلو من محدار ترامب قبل عليه حزب ويانا حرنا تجري مريح نتوم زحلفوا وسانا الجدا كل على زبل زينا تسمع له زي كاب أبال بيت مهر كونغرس أمريكا سمعنا يو زي خمسيلون ده هالود ما أواج حزب ويانا حرنا تجري دما بعلي بتكبر بتأواج كتكبر جميرون تجميرون له እዚኦም ክልተ እዚኦም ዜናታት እዚኦም ነንባዕሉ ምናልባት ዘይቃደው ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ እዚ እገዳ ዝኽተልዕልያ ተባሂሉ ኣብ ዝሕመየሉ ዘሎ ሰዓት ሕወሓት ድማ ተኣዋጃ ወይ ድማ ተኻልእ ብዙሕ ሰብ ቅሬታ ዘልዕለሉ ኣዋጅ ቀፂሉ ኣሎ በዚ ጥራሕ ኣይኮነን ጻኒሕትኩም ምሳና ክኸውን ከሎ ካልእ ዜናታት እውን ሒዝና ኣለና ዝርዝር ጉዳይ ሎማዓንቲ ዋና ጉዳይና ኣብ ትግራይ ጌርና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክነስማዓኩም ኢና سلام تعني هابلنا خبرات سمعت تملكت ناتنا فرم ازي ناتنا فرم نبص خلو انا دما هاجر تخلب رهاني لما عندي فولي ده حساس حبري تناتنا فرم جميل له امونغو حدش اجداد فيزا مسحب سمعنا بريتوريان امباسي امريكان سملكت دما تمالي نام مقاله خيدو خمس نغرز فلتيو بصحه از غداي زي حدش معبال له حج خابناتنا فرم قد سمعوهم ازي فيديو زي لايك يركم جنبو شير سبسكرايب بمغبار بيتسبكنو انا نابزر زراتهم كحلفكم سنه مكتتال أتي فلما يزينا بسبر زينا زلو حجي كريتا زفتر وصار من محدار ترامب من محدار ترامب قبل علي مريح نتحو واحد زحلفه وصانا اجدا فيزا بزوجي تكبار كبلو أبال بيت مخري كونغرس أمريكا نقفهم له زوم أبال بيت مخري كونغرس أمريكا براد شيرمان من محدار ترامب أب قرب أوان بزعبال علي مريح نتحو واحد أحلفوه زبلو اجدا فيزا سعبو بمحبرا ميدا اكس ويدما تويتر زقمطو قوا مرغص له ازو سانه محزن وسانه تكبار كبلو غليصوم له سلام اب كند ممصا كاله عينت صقم ويدما حوحات كاله عينت منغد خنادي ازغبرم زبلو ممحدار ترامب لما بالعلم مريحነት ህዝባው የናحርነት ትግራይ እገዳ ቪዛ ክገብር ምውሳኑ ዝሕዝንዩ ዝበሉ ዞም አባል ቤት ምክሪ ኮንግረስ አሜሪካ ብሬድ ሸርመን እዞም በሐቂ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ዝደልዩ ምስኩሎም ኣብ ትጎንጽ ዘለው ወገናት ብምትሕብባር ናብ ዕርቀ ሰላም ክበጽሑ يجبا خبلو نزو وسانة كيرو ملو زباو ينحرنا تجري ازو وسانة بزي يقصل الحرد خوينو كاله من قد خناديو اب تجري يكونن اب ايثيوبيا يكونن اب قرن افريقيا كاله حديش نجر كف التاريخ يلو زباو ينحرنا تجري ويد ما اب تجري زول حيلي تسراويتو ون قليل سراويت يكونن قليل حيلي يكونن ترامب زنجرزي هد الى خري اللوو اي سنسيتيف كبل قال يصملو كم يتملكتو وسخم زينازي بزت راح يكونن أمونغو حدش إجدا فيزا مسحب سمعنا بريتوريا إمباسي أمريكا دما نمسرح سلام تجراي زعنكف زلو حيلتات بهصوص كتحبابرو تصوي علو تمالي زي إمباسي أمريكا ناب تجراي مخادو سعبو استفرالي حسابات استفرالي نجارات كزارون كتصحفون رئينانا إمباسي أمريكا أب تجراي زلو تسقم نمفتح زقبرو زلو ناي سلام مسرحت زعنكف وجنات ناي حبرة أفريقيا زمرح ناي زت تصعري بهصوص متحبار كجبرة حساسي ولو برجز أمريكا قبل علي تجراين حوحتن كابتي فلما معقب كتوسن كلا زنبرا مجلسي حزي زحل زبليو بتبلا بتجن قرب متنقط هذا مسل ملك عزلو ونجرون الليو سمع مقراس تسابقات بملو إن التكبار أو مكبر عزيو أجداس مخانو ونزي إمباسي جليس الله زي إمباسي زي زفلت بزعبة عب تجراي زلو خناتات بوابق على عبيلو تمال عربي سنة 10 مدن عام تمرد عوضوز أو مجلسي زي لومي مجلسي وزلو أمريكا مالتي آخر تخبل تصوع عمزم عبالات حوحتنا يكربا سدرابيتو من ناي فيزا أجدا كم زنبرة كابز جلس سومون حالفو الله زي ناي تمالي قعزو إمباسي أمريكا دبا مجلس حوحت بقطتا بتزيت أسوكوا خونيلهم ناي سلام مسرح زعنكفو وجنات كبل إذا حرق زتقيم له أبز خلل زلوا ناي بوليتيكا سيفيك محبراتن مريحنة ون أبوليتيكا زت خصاته فو خمس جباون زي إمباسي زي أتحساسي والله أتوم مرحتي أبتكم تغلطشين 15 عام تمرد أبدبوا بأفريقيا بريتوريا استفدت أمام ويدما استفرما جونس يدون ناي مبالس من معنته ون بملو إنك كتجبر كمز جبا زي ما أجداسي يقبل زي إمباسي زي إرسي ميسينجا أبيلو أفريت الله أمريكا إذا تبلمبر نخل تجراين أبزقوان زيزا محدد زلوا حواحد نايتنا بريتوريا جونس يدو مبالس من معنات مفراسو بترجع جامي عوض أو مجلسات كعبرت أنيهم أبز حجي ساعات حواحتن أمريكان كابتي قرم حجي زنبر ركب ويون جل زرباتن ركباتاتن قرب زحل زبالة ويون زحرفة كوينولو أزي ني إثيوبيا شيء هيدا أي مسلمبر
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እውን ካልእ ዘይተነገረ ሚስጥራዊ ዝኾነ ጽዕንቶ ኣሎ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዋላ ሓደ ድምፂ ጥይት ኣይደልን ብፍሉይ ካብ ኢትዮጵያ ክለዓል ወይ ድማ ክጅምር ዝደልዩ ዓይነት ኩናት የለን ክትብል ን4 ኪሎ ብሰፊሓ ተጠንቀቕ ዘላ ኣሜሪካ ከመይ ሪኢኹሞ ዝኸ ርእቶታትኩም ጸሓፉ እዚ ጉዳይ ሕወሓትን ኣሜሪካን ጉዳይ ሕወሓትን ፌደራል መንግስቲ እናበልና ንገልጾ ዘለና ነገር ብቐሊሉ ዝግለጽ ነገር ኣይኮነን ወይ ድማ ከምዝን ከምትን ኢልካ ተሓልፎ ነገር ኣይኮነን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪካ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሓላሊኽዎ ኣሎ ቁሩብ ን4 ኪሎ ዘስግዕ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዝተወሰኑ መዓልትታት ንሪኦ እኳ ዋላ ተኾነ 4 ኪሎ ዘይግመቶ ምንቅስቓሳት ግን ካብ ብወገን ሕወሓት ብወገን ትግራይ ይረአ ኣሎ ሰላም ይግበር ሰላም ይምፃእ ድሌት ናትና ፎረም እዩ ኣብ ዝቕፅል ዜና ክንሓልፍ ኢና ሕዚ ቀፂልኩም ትሰምዕዎ ዜና ድማ እቲ ኣዋጅ ተተግቢሩ ኣሎ እቲ ናይ ሞት ቅፅዓት ኣካታዒ ኣዋጅ ትግራይ ብህፁፅ ስራሕ ክጅምር ተኣዚዙ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይጀመር ክብሉ ኣዚዞም ፈሪሞም ማሕተም ወቂዖም ኣለዉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ስራሕ ዝመለሶ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ናይ ግዴታ ወታደራዊ ኣገልግሎት ብሞት ዘቕፅዕ ድንጋጌታት ዝሓዘ ኣካታዒ ኣዋጅ ተግባራዊ ክኸውን ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ኣሎ ሕጂ ቅድሚ 6 ዓመት ብዝተኻየደ መንግስቲ ፌደራል ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ዘይሕጋዊ እዩ ኢሉ ዘውፅኦ መረፃ ዝተጣየሸ እቲ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ የረጋግፅ እዩ ዝበሎ ኣዋጅ ሕዚ ኣጽዲቑ ኣሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነይሩ ክስታይል ነይሩ ብኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ካቢነ ሓለፍቲ እውን ብዛዕባ ኣብዚ ኣዋጅ እዚ ናይ ፍትሕን ፀጥታን ኣካላት ስልጠና ክህብ ፀኒሑ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ዝኽብራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ቻናልና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ትነበር ውዝፍ ቤት ምክሪ ተባሂሉ ዝመፀ ኣብ ኣክሱም ዝተወሰነ ውሳነ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ድማ ስራሕ ፈጻሚ ሕወሓት እውን ብዝቐፀለቶ ውሳነ መሰረት ንፈለማ እዋን እቲ ቤት ምክሪ ተመሊሱ ኣዋጅ ኣውጁ ስራሕ ዝጀመሮ ኣዋጅ እዚ መቕፃዕቲ ኣዋጅ እዚ ፍርዲ ሞት እዩ ኣብ ኣዋጅ ክሳብ ሕጂ ናብ ትኽልል ነጋሪት ጋዜጣ ተዘይተሓተመ እኳ ናብ ስራሕ ዝተመለሱ ቤት ምክሪ ኣፈ ጉባኤ ምሕረት በርሀ ግን ብዕለት ረቡዕ ሰነ 17 2018 ዓመተ ምህረት ንቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ኣብ ዝፀሓፈኦ ደብዳቤ እዚ ሕጊ እዚ ብቁልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን መምርሒ ሂበን ኣለዋ እዚ ደብዳቤ እዚ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ኮሚሽን ፖሊስ ሓበሬታ ቀዳሕ እውን ተላኢኹሉ እዩ እተን ኣፈ ጉባኤ ኣብ ደብዳቤን ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤ ዝፀደቐ 46 ገጻት ዘለዎ ኣዋጅ ህልውና ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ነጋሪት ጋዜጣ ክሳብ ዝሕተም ብግዝያውነት ክትሰርሕሉ የተሓሳስብ ክትብል ቀጣን ትእዛዝ እዩ መቐሚጠን እዚ ቤት ምክሪ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ዝወሰኖ እዚ ኣዋጅ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ፖለቲከኛታት ኣህጉራዊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች እውን ሓዊሱ ሓያል ተቃውሞ ገጢሙ ኣሎ ኣዋጅ ትግራይ ኣዋጅ ሕወሓት ሂውማን ራይትስ ዎች ብዕለት 3 ሰነ 16 2018 ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ሕጊ እዚ ጨቋኒ ክብል እዩ ብግልፂ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እዚ ትካል ከም ዝገለፀ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ኣዋጅ ንበዓል መዚ ክልል ትግራይ ሰባት ንወታደራዊ ኣገልግሎት ብሓይሊ ንምልማል ንተቃወምቲ ንምቕፃዕን ዘኽእል ሰፊሕ ስልጣን ዝህብ እዩ እቲ ኣዋጅ ድማ ንፁር ዘይኮነስ ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ቋንቋ ከም ዝተጠቐመ ዝገለፀ ዝሃገራዊ ትካል እዚ ንዝተፈላለዩ ገበናት እውን ማእሰርትን ቅፅዓትን ሞትን እውን ደንጊጎ ኣሎ ኣብቲ ኣዋጅ ክሳብ ሞት ዘቕፅዑ ተባሂሎም ኣብ ዝሰፈሩ ገበናት ሓደ ኣብ እዋን ውግእ ካብ መሰረተ ልምዓታት ህዝባዊ መንግስታትን ትካላትን ጉድኣት ምብፃሕ ዝብል እዩ ምስ ፀላኢ ምትሕብባር ሚስጥር ምውፃእ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣናት ወይ እውን ሰራዊት ትግራይ ጉድኣት ምብፃሕ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ቅፅዓት ከም ዝህልዎ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ድማ ወይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ምክያድ ተወለድቲ ትግራይ ንፀላኢ ምምልማል ከምኡ እውን ሰራዊት ትግራይ ንኻድሙ ንድሕሪት ክምለሱ ካብ ትግራይ ክወፁ ክሳብ ሞት ዘቕፅዕ ገበን እዩ ዝገብሩ ኢሉ ኣሎ ብተወሳኺ እዚ ኣዋጅ እዚ ዕድሚዑን ጥዕንዑን ዝፈቐደሉ ኩሉ ተወላዲ ትግራይን ትግራዋይን ትግራወይትን እዚ ክልላዊ መንግስቲ ዘቕርበሉ ናይ ክተት ኣዋጅ ፃዊዒት ተቐቢሉ ናይ ምስታፍ ሃገራዊ ግዴታ ኣለዎ ተጋደልቲ ተባሂልካ ትጋደል ዝብል እዚ ንምግባር ፈቃደኛ ዘይኮነ ውልቀ ሰብ ወይ ድማ ኣይጋደልን ዝበለ እንድሕር ሃልዩ ፈለማ 10,000 ቅፃዕ ይኽእል ካብ ድማ 50,000 ተቐፂዑ ግዲትኡ ንክፍፅም ዝግብር እውን ሓድሽ ሕጊ ቀያዲ ሕጊ ወፂ ዘሎ እቲ ኣዋጅ ንድሕሪት ተመሊሱ እቲ ናይ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጀመረሉ ጥቅምቲ 24 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዝተፈፀሙ ተግባራት እውን ተፈጻምነት ከም ዝህልዎ ምግላጽ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ዝኽብራት ሰማዕቲ ተመልከተ እዚ ኣዋጅ እዚ ምናልባት እንድሕር ተተግቢሩ ናብቶም ኣብዚ ሕጂ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዘለዎ ኣካላት እውን ናብ ቅፅዓት ዘእትዩ ቀዳመይቲ
ኣፈ ጉባኤ እቲ ሕጂ ተመሊሱ ዘሎ ቤት ምኽሪ ሓበሬታን ኣብ ኢድ ጸላኢ ወይ ድማ ኣብ ኢድ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝወደቃሉ እዋን እንድሕር ትዝክሩ ኮይንኩም ሓበሬታ ወይ ድማ ምስጢራት መንግስቲ ትግራይ ኢሉ እውን ውድ ፖለቲካ ሕወሓት ንፌደራል መንግስቲ ሂበን ከም ዝነበራ በዓሉ ሕወሓት እውን ከሲስዎን ነይሩ ኣብ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ናይ ዝኽልል ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኖም ዝተሸሙ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እውን ብዛዕባ እዚ ኣዋጅ ኣብ ዝሃብዎ ስልጠና ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እውን እቲ ሕጊ ገና ኣብ ከይደሎ ናይ ሰላም ምምፃእ ንገብሮ ዘለና ከይዲ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ፀኒሖም ሕዚ ግን ሎማዓንቲ ተኣውጅ ኣሎ ብተግባር ናብ ስራሕ ከኣት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለው እዚ ኣዋጅ እዚ እንትተተግቢሩ እዚ ኣዋጅ እዚ ናብ ስራሕ እንተኣትዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን በዓል በየነ ምክሩ ፕሮፌሰር ክንደያ ናብ ትግራይ እንተኸይዶም እዚ መቕፃዕቲ እዚ ናይ ክንደይ ዓመት ዝቕፅዖም ይመስለኩም እስኪ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉልና ክንደይ ዓመት ዝቕፅዑ ወይ ድማ ብሞት ዝቕፅዑ ዶ ይመስለኩም እዚ ናይ ሞት ቅፅዓት ንበዓል ጌታቸው ረዳ ንበየነ ምክሩ ንበዓል ፕሮፌሰር ክሳብ ክንደይ ክቐፅዖም ይኽእል ምክንያቱ ተሕጊ ብዋናነት እውን ንዕኦም ተመልኪቱ ስለ ዝወፀ እዩ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ትግራይ ብሰፊሑ ሰባት ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሰዓት ዛደቂቃ እዚኣ ኣብ ናትና ፎረም ስቱድዮ ኣብ ንቐርፀሉ ዘለና እዋን እውን ሕጂ ተኣውጅ ኣላ ይስማዕ ኣሎ እዚ ናትና ፎረም ድምፂ ኩሉ እዩ ዝርዝር ኩነታት ንሰምዓሉ ዘለና ዜና እውን መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓት ንውግእ ንምጅማር ይሰናድኡ ዘለው ኣብ ዘለውሉ እዋን ንሕድሕዶም ድማ ብመግለፂ እንካን ሃባና ዝበሃሉ ዘለው እዩ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ሓንቲ ዜና ክንውስኽ ክቡራት ተመልከቲ ሕጂ ዝወፀት ዜና ኣላ ካብቲ ኢልኣቪቭ ናብ ሃርጌሳ በአዲስ አበባ ናብ ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚደንት ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘይተሰምዐ ምብፃሕ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ሕንቅልሕንቅሊተይ ሚስጥር ተፈጢሩ ኣሎ ንወግዓዊ ምብፃሕ ኣብ እስራኤል ፀኒሖም ዝነበሩ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ ኢሮ ምብፅሖም ዛዚሞም ናብ ሃርጌሳ ተመሊሶም ኣሎ ክቡራት ተመልከቲ እቲ ሚስጥር እሞ እንታይ እዩ እዞም ፕሬዚደንት እዚኦም ካብ ቴል አቪቭ በቀጥታ ናብ ሃርጌሳ ካብ ዝበሩ ናብ አዲስ አበባ ይዓርፉሞ ካብኡ ድማ ካብ ሃርጌሳ ይቕፅሉ እዚ ሓድሽ ኣካይዳ እዩ ኣህጉራዊ ትካላት ተቆፃፀርቲ በረራ ዘውፅእዎ ሚድያታት ድማ ከም ዘቃልዕዎ ተዓዘብቲ ምስል መንገዲ በረራ ፍላይት ፓዝ እውን እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ቴል አቪቭ ናብ አዲስ አበባ ካብኡ ድማ ናብ ሃርጌሳ ኣቕኒዖም እዮም ዝብል ዜና ኣብዚ ስክሪን እውን ብትምልከትዎ ዘለኹም መንገዲ እዮም ይኹን እምበር እቶም ፕሬዚደንት ግን ኣብ አዲስ አበባ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምርኻቦም ዝተሓበረ ነገር የለን ንሶማሊላንድ ወግዓዊ ኣፍልጦ ብምሃብ ወይ ድማ ሃገርኺ ዝብል ኣፍልጦ ብምሃብ ካልአይቲ ሃገር ክትኸውን ትፅበ ዘላ ኢትዮጵያ ንሶማልያ ናይ አንካራ ስምምዕነት እንትተፈራረመት እኳ ሕጂ ግን ብውሽጢ ምስ ሃርጌሳ ዘለዋ ወይ ድማ ምስጢራዊ ዝኾነ ርክብ ተጠናሂሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓደ ላዕለዋይ ሚኒስትር ሶማሊላንድ ኣብ ቀፃሊ ኣፍልጦ ካብ ዝህባ ቀዳመዎት ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ክብል ገሊፅዋ ኣሎ